Mao ni ang imnanan ni cupcake, guys. So, nani siya ikaw galing dispenser. Ano yung water bottle niya. Bago na ning gihinluan. Dali raman ni siya i-assemble like this lang, oh. Nani. Ay, butang ni. Tapos, butangan pod natog probiotics pet mouthwash panagsa kay baw na ta dili man ni siya everyday manot brush. So gamay ra god, i-mix mo lang sa water niya. Tapos butang na ni natin cover. Dali ra man ni siya assemble ko. Nya itaob ra ni typical water dispenser lang god. Anya automatic ma-fill na ni siyang area. And then, ready to drink na. Oh, cupcake, drink na. Here. Here ka lang. Diba? How kayo mong cupcake kay gikan siya sa gawas. You like it lang ga? So, maora na guys. If you want, I'll put the link down below or click the yellow basket. Get yours now. Diba? How kayo si cupcake. Yun lang.